الله تعالى فعليه فليتفضل مشكورا محزورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف عنها الغمة ومحى الظلم وأنار السبيل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أيها المسلمون، نرحب بكم جميعاً في هذا المجلس العامر بذكر الله سبحانه وتعالى، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلاً. فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا في جنة قطوفها دانية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يسهل أمورنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وقبل أن نبدأ في هذه المحاضرة، سعدت جداً بلقائكم جميعاً، وألتقي بهذه الوجوه النيرة، كما أشكر القائمين على مركز البيان، وعلى القائمين كذلك على هذا المسجد المبارك التحفة. وأخص بالشكر والتقدير لأخينا الفاضل المجاهد المعلم والمربي والقائم على هذا المركز بصفته رئيساً لهذه المؤسسة، مؤسسة البيان الإسلامية للتربية الإسلامية وتحفيظ القرآن، أبو أوفى، حفظه الله ورعاه، فجزاه الله خيراً كثيراً على هذا العمل الذي يقوم به اتجاه
أبناء الجالية المسلمة في أندونيسيا وخاصة في هذه المنطقة، وهو يقوم بالواجب الكفائي، وهو يقوم بالواجب الكفائي لأنه لم يكن أستاذا معروفا أو شيء من هذا القبيل، ولكنه يعمل بالنية الخالصة، نحسبه كذلك والله حسيبه، ويعمل كذلك في الخفاء، وهذا هو المهم والأهم بالنسبة لتدبير أمور المراكز. ولا يكون فقط البناء الروحي أو البناء الجسدي بقدر ما هو مهم البناء الإنساني القلبي، وهذا هو الآكد وهو الذي يجب على جميع المعاهد أن يعملوا من أجله. فندعو له أن يبارك له في رزقه وماله، ويبارك له في طلابه وفي معهده، اللهم آمين. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Setelah beliau membacakan muqaddimah dan khutbatul kitab, beliau menyapa kita semua dengan ikhwatal iman, dan juga beliau memberikan selamat datang kepada thullabul ilm, kepada kita semua yang datang mungkin dari jauh ataupun dekat untuk menuntut ilmu. Kemudian beliau juga berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di dunia ini, mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita di surganya. Kemudian juga beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiknya untuk terus belajar ilmu atau thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian juga beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari hal-hal yang buruk, dan juga menjaga kita semua agar selalu di dalam jalannya, yaitu menuntut ilmu. Allahumma la sahla, semoga Allah ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan sesuatu yang sulit itu jika Engkau berkehendak menjadi mudah. Kemudian sebelum kita memulai muhadharah ini, beliau sangat merasa bahagia dengan pertemuan dengan antum semua, bertemu dengan antum semua di tempat yang mulia ini, bertemu dengan wajah-wajah yang insyaallah sebagaimana di dunia itu bersinar, insyaallah nanti di akhirat juga bersinar karena sering menghadiri majelis ilmu. Kemudian beliau juga bersyukur dan berterima kasih kepada Markas Al-Bayan, kepada Yayasan Al-Bayan, dan juga kepada panitia di masjid ini, dan beliau khususkan ucapan terima kasih tersebut untuk Rais atau ketua dari Yayasan Al-Bayan, yaitu Abu Aufa hafizahullahu taala, atas dedikasi beliau untuk menjalankan atau menyemangati dalam berdakwah dan juga menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu Al-Quran, baik itu di Indonesia secara umum ataupun di daerah Cikarang atau Bekasi ini secara khusus. Dan juga beliau telah mendirikan yayasan ini sebagai kewajiban yang kifai, artinya tidak semua orang itu diwajibkan, tapi beliau memilih untuk mewajibkan dirinya
atau mengharuskan dirinya untuk mendirikan yayasan yang berbasis dengan ilmu Al-Quran. Padahal beliau basicnya bukan dari pesantren dan juga bukan dari ustadz yang terkenal, tetapi Masya Allah andil beliau sangat besar. Andil beliau sangat besar dalam membangun baik itu bangunan fisik ataupun bangunan ruh, terutama di dalam ilmu Al-Quran. Maka marilah kita semua mendoakan beliau agar beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya dan juga dimasukkan ke dalam surganya. موضوع محاضرتنا في هذه الصبيحة المباركة هو موضوع مهم لكل مسلم ومسلمة. هو موضوع مهم لكل صغير وكبير، لكل رجل وامرأة، مهم لأولادنا الصغار، مهم لكل شرائح المجتمع. هذا الموضوع غفل عنه الغافلون ونسيه الناسون وتركه التاركون، ولم يقدره حق قدره كثير من الناس. ولذلك كان لزاما علينا في هذه الدقائق وهذه الساعات أن نبين ما هو الواجب على كل مسلم ومسلمة اتجاه هذا الكتاب العزيز. الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا، هذا شرط، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بمعنى لو جلست مع نفسك وأن جلست مع نفسك وأردت أن تعد نعم الله، والنعم جمع مفردها نعمة، لا تستطيع أن تحصيها لأنها كثيرة ومتعددة. ومن أكبر النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا جميعا هي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام أي أنه أوجدنا في هذه الدنيا ننعم بهذا الدين العظيم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما هي النعمة التي أتمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي نعمة الإسلام ونعمة القرآن. اليوم أكملت لكم دينكم بما فيه
من العبادات والمعاملات والعقيدة الصافية، التوحيد الخالص. اليوم أكملت لكم هذا الدين. الدين مكتمل، وفيه الحلال والحرام، وفيه الوعد والوعيد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهي نعمة الإسلام ونعمة القرآن. ورضيت لكم، ورضي لنا الإسلام دينا. الإسلام هو الدين، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، سواء كان أصغر أو أكبر. هذا هو الإسلام الكامل والمكتمل. بعدما أتم علينا هذه النعمة وأكمل لنا هذا الدين، القرآن أصبح أمانة في أعناقنا جميعا، خدمة وعلما وتعليما وتطبيقا وتدبرا وتربية. فهكذا يكون القرآن متكاملا، خاصة إذا كان يتمثل في العلم والتعليم والتربية والتصفية والتطبيق والعمل به وقراءة تفاسيره وتدبره. وكل هذا سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل، لأن القرآن ليس فقط مجرد قراءة ومجرد تلاوة ومجرد تجويد فحسب، بل هو أبلغ، بل هو أكثر من ذلك بكثير. Kemudian beliau melanjutkan, dan insya Allah pada pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, beliau akan membahas tentang satu maudhu pada muhadharah ini, tentang maudhu atau judul atau tema yang sangat penting untuk likulli muslim, setiap muslim dan muslimah, baik itu yang kecil maupun yang besar, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan juga khususnya untuk anak-anak kecil, ini sangat penting. Dan juga untuk seluruh keluarga muslim yang hadir pada pagi hari ini. Tema ini sangat sedikit sekali orang yang ingat dan juga orang yang sadar. Banyak sekali yang lalai dengan tema ini, dan juga banyak sekali orang yang menyepelekan tema ini, yaitu tema tentang apa itu kewajiban seorang muslim, atau apa sikap seorang muslim terhadap kitabullah azza wa jalla, terhadap Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak, saking banyaknya sampai tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita duduk untuk merenungi dan menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa menghitung keseluruhan nikmat Allah. Dan di antara nikmat tersebut yang paling besar adalah nikmat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah melahirkan kita, atau telah menjadikan kita lahir di bumi ini dalam keadaan Islam, dan Allah juga telah menjadikan agama Islam ini ada di bumi ini.
Kemudian agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Kemudian juga agama Islam adalah agama yang paling sempurna atau agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan nikmati kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu Islam. Dan di dalam Islam itu terdapat satu pedoman yang sangat penting, yaitu Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an adalah termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu terdapat ilmu yang sangat banyak sekali, mulai dari akidah, muamalah, kemudian akhlak dan yang lainnya. Di dalamnya ada ketentuan-ketentuan halal dan haram, yang boleh dan tidak boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan wa raditu lakumul Islam madina. Selain Islam adalah agama yang sempurna, juga Islam adalah termasuk nikmat yang paling besar, yang di dalamnya juga ada Al-Qur'an. Maka Islam juga agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam di sini yang dimaksud adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus atau wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, ya. Menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian kita juga taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kemudian inilah Islam yang sempurna, yang di dalamnya semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya termasuknya ada Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an menjadi suatu amanah yang sangat besar bagi kita semua, ya. Karena Al-Qur'an masuk dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam nikmat Allah yang paling besar, masuk dalam agama Islam. Maka dari itu Al-Qur'an bagi kita semuanya, ya, selaku seorang muslim menjadi sangat penting dan juga amanah di pundak kita. Baik itu memperjuangkannya secara fisik ataupun mempelajarinya secara bacaan, ataupun mentadaburinya secara makna, ataupun mengamalkannya secara tarbiyah dan juga taklim, ataupun mendakwahkannya secara ilmu. Dan juga Al-Quran ini sangat penting bagi kita semua, karena di dalamnya diatur seluruh lini kehidupan manusia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan atau mewajibkan kepada kita untuk mempelajarinya, baik dari segi bacaan ataupun dari segi makna, dan juga mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Nah. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جاهد في الله حق جهاده ورضي لنا الإسلام دينا وأكمل هذه النعمة وهي نعمة القرآن، أعطانا كثيرا من الاختصاصات
ورسم لنا طريق العلم والتعلم والتدبر والعمل بالقرآن من خلال أحاديثه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استمعوا جيدا، خيركم من، وكما تعلمون أن من تفيد العموم، كما قال الشاعر: ومن وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. خيركم من يعني عموم الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. التعليم جانب مهم، والتعلم جانب مهم أيضا. والخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشمل هذين فقط دون غيره. خرج بذلك معلم الرياضيات ومعلم الفيزياء ومعلم الكيمياء ومعلم كل العلوم الأخرى. إذن الخيرية حصرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذين فقط، في الذي يتعلم لأنه يبذل الغالي والنفيس، لأنه يبذل الجهد الكبير ويبذل الوقت الكبير. هذا بالنسبة لي المتعلم. والثاني المعلم له دور أستطيع أن أقول أنه أكبر من الذي يتعلم، لأن الذي يعلم لا بد وأن يكون عنده نظرة ثاقبة في التعليم، وعنده طريقة فريدة في التعليم، وعنده معاملة حسنة للتلاميذ من خلال التعليم، وعنده هيبة أمام طلابه عندما يجلس للتعليم. فقد تجد بعض التلاميذ وبعض المتعلمين عندما يجلسون مع أو عند فلان الفلاني فإنهم يخافونه ويهابونه، وعندما يجلسون مع هذا ليس كذلك. إذن هذه الهيبة هي هيبة مكتسبة، ولا تعطى لأي شخص مهما كان، لأن مبدأها وبدايتها هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. خيركم الخيرية تشمل هذين فقط دون غيره. خيركم من تعلم، ونضع على كلمة تعلم 1000 خط. تعلم بمعناه الحقيقي، ليس بمعناه الوهمي والسلبي. تعلم أي أنه جلس وأثنى الركب وبذل الجهد وقرأ وردد وصحح وتغلب على نعاسه ونومه وتغلب على تعبه
وتغلب على مشاكله وتغلب على وقته. تعلم يشمل كل هذه المعاني، يشمل أنه خصص الوقت المناسب والوقت الذي يجعله يحفظ ويتعلم. يشمل كذلك الجهد المبذول. لا شك أن الذي يجلس ويتعلم يبذل جهدا كبيرا، حتى أنه عندما يخلد إلى الراحة والنوم فإنه ينام مباشرة من شدة التعب. ثم الأمر الآخر الذي يشمله الذي يتعلم الصبر، لأنه يصبر على كل صغيرة وكبيرة، يصبر على جفاء المعلم إذا كان صعبا، إذا كانت طريقته صعبة وشاقة على المتعلم. يشمل النية التي هي أصعب من سابقيها أو مما ذكرناه، لأن النية جهاد بين الإنسان وبين نيته التي يتخبط فيها ليل نهار وصباحا ومساء، لأن النية جهاد حقيقي، لأنه يحتاج إلى تجديدها في كل وقت وفي كل حين. وهذا لا يختص بالمتعلم فقط، بل يشمل المعلم أو المتعلم والمعلم على حد سواء. هذا كله يتمثل في الجهاد الحقيقي في سبيل تحقيق هذا العلم النفيس الغالي. إذن يحتاج منك إلى كل هذه الشروط لكي تكون داخلا في هذا الحديث. خيركم من تعلم بكل هذه الشروط وبكل هذه المعاني. ثم يأتي الدور على المعلم الذي هو سر ماذا؟ سر صناعة الرجال، سر صناعة الرجال بالمعلم دون غيره. وبعد الترجمة سنتكلم ونخصص وقتا للمعلم الذي يكون ربما في نظر الناس أنه جالس على كرسي ويسمع فقط، لا، بل دوره أكبر وأسمى وأعلى من ذلك. Baik, kemudian setelahnya Syekh menjelaskan bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agama ini dan juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya, termasuk di dalamnya adalah Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita penjelasan tentang kekhususan kitab ini, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kata beliau, man di sini yufidul umum atau menerangkan keumuman, ya. Jadi siapa saja yang belajar Al-Qur'an ataupun mengajarkannya maka masuk di dalam al-khairiyah atau kebaikan. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian pengajaran Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat penting, dan juga belajar Al-Quran tidak kalah pentingnya.
Kemudian beliau menjelaskan di dalam hadis ini Rasulullah hanya mengaitkan kebaikan kepada dua orang ini atau dua kriteria ini. Satu, orang yang belajar Al-Quran. Kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi hanya dua orang ini di dalam hadis ini ya. Di dalam hadis ini hanya dua orang atau dua kriteria itu yang mendapatkan kebaikan. Maka di luar dua kriteria tersebut tidak mendapatkan kebaikan atau khairiyah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini saja ya. Termasuknya pengajar-pengajar atau orang-orang yang belajar ilmu-ilmu selain Al-Quran ya. Misalkan ilmu, beliau tadi menyebutkan ilmu matematika, fisika misalkan, dan yang lainnya. Karena apa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kebaikan hanya pada dua kriteria ini? Karena dalam belajar ataupun mengajarkan Al-Quran itu membutuhkan kesungguh-sungguhan yang sangat besar, kesungguh-sungguhan yang sangat besar. Ini tambahan saja, terutama mungkin ketika tahap menghafal Al-Quran ya, tahap menghafal Al-Quran itu kalau tidak sungguh-sungguh itu sangat banyak sekali tantangannya ya, banyak sekali godaannya, mulai dari bosan, malas dan yang lainnya. Ini tambahan dari saya. Bisa ditanyakan kepada para penghafal Al-Quran ya, santri-santri yang sudah mondok itu menghafal Al-Quran bisa tahu apa tantangannya ketika menghafal Al-Quran. Kalau belajar ilmu lain mungkin asik ya, ada sesuatu yang didapat, pengetahuan yang didapat. Tetapi ketika menghafal Al-Quran maka seringnya itu mendapati kebosanan, kejenuhan dan yang lainnya. Ini tantangan tersendiri. Kemudian kepada pengajar Al-Quran, tadi kepada yang belajar Al-Quran, sekarang yang pengajar Al-Quran, itu mempunyai andil juga yang sangat besar, bahkan mungkin kata Syekh lebih besar daripada yang belajar Al-Quran, karena dia harus menyiapkan ilmunya. Karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya ilmu tidak bisa mengajarkan. Kemudian juga dia menyiapkan caranya, jadi tidak hanya ilmu tetapi cara menyampaikan ilmunya ya. Dan juga selain itu dia harus memiliki haibah atau wibawa, atau agar murid-muridnya itu menghormatinya ya, mempunyai wibawa atau haibah. Karena banyak didapati beberapa murid atau santri, kita bilang santri atau siswa ya di SD, itu takut atau segan kepada satu guru tetapi tidak segan kepada guru yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa tidak semua guru atau pengajar Al-Quran itu mempunyai haibah atau wibawa. Dan haibah ini dimulai dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita ikhlas, kata beliau, insya Allah haibah itu akan didapatkan. Tapi kalau niat kita sudah salah, maka sulit sekali untuk mendapatkan haibah atau kewibawaan di depan santri atau di depan murid. Kemudian orang yang belajar Al-Quran di sini dalam hadis ini itu orang yang belajar Al-Quran secara hakiki. Jadi tidak hanya mengisi waktu kosong, tapi mengosongkan waktu untuk belajar. Berbeda antara mengisi waktu kosong untuk belajar dan juga mengosongkan waktu untuk belajar. Nah, di sini yang disebutkan adalah kita mengosongkan waktu atau meluangkan waktu untuk belajar. Ya. Di dalam hadis ini kata beliau hafizahullahu taala. Kemudian selain meluangkan waktu, dia bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk belajar. Ya. Sudah meluangkan waktu. Kemudian di dalam belajar juga dia harus bersungguh-sungguh. Kemudian juga dia istiqomah ya, tidak hanya sekali atau dua kali, ya, tetapi dia terus menerus untuk belajar Al-Quran. Dan istiqomah ini tidak terlepas dari sabar di dalam belajar.
sabar di dalam belajar atas semua tantangan, baik itu yang kecil ataupun yang besar ya. Baik itu yang sering terjadi itu sabar atas galaknya guru, atau apa namanya, kalau guru itu suka marah-marah, itu kita harus sabar ya, terhadap jafa al-muallim ya, galaknya seorang guru. Kemudian juga sabar atas niat ya, sabar atas apa? Niat kita ya. Jadi niat kita selalu diperbaiki setiap hari, harus sabar untuk selalu memperbaiki niat kita. Karena kesabaran inilah yang merupakan jihad sebenarnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa syarat-syarat tadi itu yang disebutkan oleh beliau, itulah yang ada di dalam hadis ini. Dan hendaknya seorang muta'alim atau pembelajar Al-Quran ataupun dan juga pengajar Al-Quran untuk selalu memegang teguh hal-hal tadi. Kemudian tadi kebanyakan kita membahas tentang pembelajar Al-Quran, maka di sesi selanjutnya setelah diterjemahkan ini, beliau akan bahas tentang daurul muallim atau andil seorang guru terhadap pembentukan manusia atau sina'atu ar-rijal namanya, membentuk pribadi seorang anak ya dalam belajar Al-Quran. Karena di situ ada para ulama ya, istilahnya beliau tidak yu'alliful kitab tapi apa? Yu'allif ar-rijal. Beliau tidak mengarang kitab, membuat kitab, menulis kitab, tetapi beliau apa? Membentuk generasi penerus ya. Jadi beliau tidak menulis kitab tapi mengajar ta'lim, ataupun kalau Al-Quran berarti seperti tahfidz ya, tahsin, kemudian belajarkan tafsirnya dan yang lainnya ya. Tidak punya kitab ya, seperti contoh dari kalangan para ulama itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tambahan saja ya. Beliau sebenarnya tidak ada kitab ya, tidak pernah menulis kitab. Jadi kitab-kitab yang dituliskan, oh ini karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu sebenarnya tafrigh yang dilakukan oleh murid-muridnya. Jadi di catatan murid-muridnya pada saat mengikuti taklim Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi beliau jarang sekali mengarang kitab, tetapi beliau mendidik generasi umat Islam, mendidik anak-anak umat Islam untuk jadi seorang thalibul ilmi yang hakiki, seperti itu. Wallahu a'lam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Al-muallim huwa sirru صناعة الرجال. وإذا أردنا أن نبني رجالا للمستقبل علينا أن يعني بمعنى إذا أردنا أن نبني جيلا للقرآن علينا أن نحضر ونجهز المعلم المثالي. في تاريخنا الإسلامي منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا نلاحظ أن أعظم معلم للبشرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم معلم، لا يوجد أحسن منه، فهو أعظم معلم. ولذلك نجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمثال يحتذى به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلم البشرية، يعلمهم
الذي أنزل إليهم من ربهم ويبين لهم بيانه وتفسيره وتفصيله. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله أكبر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لا نتبعه لأنه أمي، بل نتبعه لأنه جاء بالهدى وجاء بالنور وجاء بالبيان وجاء لنا بالكتاب المبين وجاء لنا بالبينات وجاء لنا بالبراهين. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا الأمر بالمعروف، هذا هو أعظم معلم. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف ننهى عن المنكر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا هو النبي يعلمنا كيف نأكل وكيف نشرب. عندما نريد أن نأكل يعلمنا كيف نأكل ويعلمنا كيف نشرب. لا نشرب بشمالنا بل نشرب بيميننا، ثم نسمي الله ونقول بسم الله، ثم بعد ذلك نشرب 3 شربات بدون تنفس. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه حكمة منه صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف ننهى عن المنكر وكيف نأمر بالمعروف وكيف نأكل وكيف نشرب وكيف نذهب حتى لقضاء الحاجة. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويحرم عليهم الخبائث. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو أعظم معلم. ثم تبعه بعد ذلك الصحابة، وكانوا أكثرهم معلمين. أكثر الصحابة كانوا معلمين وكانوا دعاة وكانوا مرشدين، لأن المعلم الكبير والمعلم العظيم هو الذي علمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا زيد بن ثابت صحابي جليل حافظ وضابط لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من القراء الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجازهم بالتعليم
وأجازهم كذلك بكتابة الوحي. فزيد بن ثابت هو أمين الوحي وهو من كتبة الوحي. وزيد بن ثابت كان رئيسا ل3 لجان في تاريخ هذه الأمة. زيد بن ثابت رئيس للجنة جمع المصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رئيسا في الجمع الثاني في عصر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم رئيسا في الجمع الثالث في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا هو زيد بن ثابت. وعبد الله بن مسعود ليس ببعيد، فهو أيضا الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يسمع القرآن عذبا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. وهو الذي كان يعلم ذلك الرجل، وكانت كنيته أبو عبد الرحمن. جلس عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يعلم رجل يعلمه القرآن، وكان هذا الرجل يقرأ القراءة مرسلة أي من غير مد، فقرأ قوله تعالى: إنما الصدقات في سورة براءة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فقرأها مرسلة من غير مد. وانظروا كذلك إلى أدب هؤلاء المتعلمين. نحن نحتاج في يومنا هذا أو في أيامنا هذه إلى المتعلمين المتواضعين. فقال له: حسبك. أوقفه، قال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل الذي يريد أن يتعلم ويريد أن يتعلم الأدب قبل العلم، قال له: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ كيف أقرأكها؟ لم يقل له: كيف أقرأكها يا عبد الله بن مسعود؟ لا، وإنما ناداه بكنيته، وهذا أدب رفيع. وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ ثم قرأ. وهذه طريقة التعليم بالنسبة للمعلم والمتعلم. كيف الطالب كيف يقرأ، المتعلم يقرأ، والمعلم يسمع ثم يقوم بتوقيف هذا الطالب: حسبك. وليس من الأدب أن يقول هذا المعلم: قف، توقف. هذه كلمة لا تليق في مقام التعليم، لا تليق، وإنما تقول له: حسبك، كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لي عبد الله بن مسعود: إني أحب القرآن، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: اقرأ.
قال أأقرأ وعليك أنزل أأقرأ وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري. ثم تلا عبد الله بن مسعود إلى أن قال له حسبك. هكذا هو المعلم يقول لتلميذه حسبك، وليس توقف وليس قف، لا، لأن قف معناه توقف تماما لا تقرأ. أما حسبك فإنها كلمة يؤتى بها للاستئناف والمواصلة. حسبك حسبك هكذا، حسبك ثم قرأ. إذن دور المعلم أنه يقرأ لطالبه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني علمه كيف يأتي بالمد الذي تركه لأنه قرأها مرسلا. علينا أن نتعلم من هؤلاء الصحابة، والوقت يطول إذا أردنا أن نتكلم عن كل صحابي على حدة أو لوحده، فإن الوقت يطول. ونحن أعطينا مثالا للمعلم الرئيسي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومثالا على زيد بن ثابت. والصحابة يتميزون أنهم تعلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتميزوا أيضا أنهم علموا غيرهم بعد ذلك. نعم. Baik. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya seorang pengajar Al-Quran itu adalah rahasia di balik terbentuknya seorang murid, ya. Jadi bagusnya seorang pengajar Al-Quran itu mempengaruhi terbentuknya bagusnya seorang murid. Maka jika kita ingin membangun generasi atau murid-murid yang bagus, maka harus dibentuk oleh seorang pengajar Al-Quran yang bagus pula. Tidak bisa kita membentuk sesuatu yang bagus dari pengajar yang tidak bagus. Di dalam sejarah Islam, dari awal turunnya Al-Quran sampai zaman kita ini, bahwasanya pengajar terbaik sepanjang masa, pengajar Al-Quran terbaik dari awal sampai akhir, itu Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pengajar terbaik sepanjang zaman, pengajar Al-Quran terbaik sepanjang zaman. Maka karena beliau adalah pengajar yang paling bagus, paling baik di sepanjang sejarah Islam, hendaknya kita mengikuti cara mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, ya, ataupun kepada para sahabat waktu itu sudah dewasa juga banyak, ataupun yang sudah lanjut usia, ya. Itu caranya berbeda-beda. Dan juga Al-Quran itu turun langsung ke beliau, maka beliaulah yang paling tahu bagaimana Al-Quran diajarkan, bagaimana mengajarkan Al-Quran, ya. Tadi Syekh membacakan satu ayat yang panjang, ya, terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yaitu beliau seorang ummi, tidak bisa baca tulis, ya, tidak bisa baca tulis. Tetapi beliau diberitahu langsung atau diwahyukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga tertulis di dalam kitab-kitab
orang-orang Yahudi, yaitu kitab Taurat dan juga kitabnya orang Nasara Al-Injil, ya, bahwa beliau itu seorang ummi. Tetapi beliau harus diikuti karena apa? Beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan melarang kepada sesuatu yang mungkar, dan menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, dan seterusnya, ya. Jadi Nabi SAW sebagai guru Quran pun kita harus mencontoh beliau, ya. Kemudian setelah Nabi SAW datang generasi para sahabat, ya. Maka mereka juga yang menyaksikan langsung atau yang merasakan langsung bagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran. Kita juga harus mencontoh mereka, ya. Beliau menyebutkan sahabat yang pertama yaitu Zaid bin Thabit, ya. Salah satu sahabat yang sangat mumpuni di dalam Al-Quran, di dalam bidang ilmu Al-Quran, ya. Selain beliau hafal Al-Quran, bacaannya bagus, hafalannya kuat, beliau juga faham Al-Quran, ya. Dan keistimewaan lainnya, keistimewaan beliau dari sahabat-sahabat lainnya adalah beliau penulis wahyu dari zaman Nabi SAW sampai Al-Quran dibukukan. Jadi ketika zaman Nabi, Al-Quran turun itu berangsur-angsur ayat per ayat, ya. Nah, ketika Al-Quran turun misalkan hari ini 3 ayat, itu Nabi SAW langsung mengumpulkan beberapa sahabat yang ada dan meminta mereka untuk menuliskan. Kemudian besoknya turun lagi, ini tambahan aja, ya. Misalkan 7 ayat, maka ketika di situ ada para sahabat, beliau membacakan dan menuliskan. Setelah dituliskan, kemudian beliau periksa apakah benar atau enggak tulisannya. Terus akhirnya, oh ya benar, Ustadz, tadi kan Nabi enggak bisa baca tulis, kok bisa meriksa tulisan sahabat? Ternyata yang memeriksa adalah siapa? Yang memeriksa adalah Jibril. Kemudian malaikat Jibril membisikkan ke Nabi, itu tulisannya sudah benar. Tapi kalau tulisannya belum benar, nanti Jibril membisikkan, itu alifnya kurang tegak misalkan, atau itu huruf wawunya kurang 1 misalkan. Nah itu, ya, dibisiki oleh Amin Al-Wahyi langsung, ya. Nah, ini kelebihan Zaid bin Thabit. Setiap atau hampir setiap momen Al-Quran itu turun, pasti beliau ada bersama Nabi SAW, dan Nabi memerintahkan beliau untuk menuliskannya. Jadi sahabat yang paling banyak menulis Al-Quran, ya, Zaid bin Thabit, ya. Ketika fase turun Al-Quran berangsur-angsur. Ini di zaman Nabi. Kemudian beliau juga yang diberikan tanggung jawab untuk menuliskan Al-Quran kembali, ya, dan mengumpulkannya pada satu ikatan, gitu, ya. Jadi Al-Quran kan di zaman Nabi ditulis di kulit, kemudian di pelepah kurma, kemudian di kayu tipis, gitu, ya, dan yang lainnya. Nah itu bertebaran di di banyak sekali sahabat, ya, bertebaran, karena turunnya kan tidak teratur, ya, hanya di satu tempat, tidak. Kadang di Taif, kadang di Mekah, kadang di Madinah, dan yang lainnya. Nah, beliau yang mengumpulkan kertas-kertas kulit-kulit itu atau pelepah-pelepah kurma itu, potongan-potongan ayat itu beliau kumpulkan, beliau tulis lagi di kulit, ya, di kulit, semuanya di kulit, ya, ditulis, kemudian disatukan, diikat, disimpan di waktu itu di zaman Abu Bakar kalau nggak salah, ya, atau Umar. Nah itu disimpan di zaman Abu Bakar, disimpan di, kalau tidak salah, rumahnya Hafsah. Itu. Kemudian di fase ketiga, ketika Al-Quran itu dibukukan di kertas, mungkin dulu ada kertas, ya, sudah ada kertas di zaman Utsman, atau minimal kulit.
Nah, ketika Al-Quran dibukukan, itu juga beliau yang diberikan amanah. Waktu itu ada 4 orang panitia pembukuan Al-Quran, beliau sebagai ketuanya, Zaid bin Thabit. Maka di sini terlihat jelas ya keutamaan atau perbedaan Zaid bin Thabit dari sahabat yang lainnya radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua beliau menyebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman ya, Abu Abdurrahman. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, man arada, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran itu secara murni sebagaimana diturunkan, maka dengarkanlah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari ketika Abdullah bin Mas'ud mengajarkan Al-Quran, datang seorang laki-laki ingin belajar kepada beliau. Kemudian laki-laki itu membaca Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, tanpa menganjangkan huruf ra ya, al fuqara'i wal masakin, lil fuqara'i wal masakin. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak langsung mengatakan kepada muridnya, salah kamu, tidak. Tapi beliau mengatakan, ma aqra'ani An-Nabi sallallahu ma aqra'ani hakadha An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma aqra'aniha An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkanku seperti ini, seperti bacaanmu tadi. Kemudian laki-laki itu menjawab, ini juga termasuk adab ya, bukan terus bagaimana, tidak ya. Atau kenapa saya salah itu? Tidak. Tetapi beliau mengatakan, wa kaifa aqra'akaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan engkau, atau bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkanmu? Kemudian beliau membaca, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, memanjangkan huruf ra-nya ya, memanjangkan huruf ra-nya. Inilah diantara salah satu thariqah atau cara dalam mengajarkan Al-Quran yang dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga ketika Nabi SAW suatu ketika ingin mendengarkan Al-Quran dari mulut orang lain. Jadi beliau bisa membaca Quran tapi ingin mendengarkan Al-Quran dari lisannya sahabat, seperti itu. Maka beliau mencari Abdullah bin Mas'ud ya, untuk membacakan kepadanya. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau? Maka Nabi menjawab, sungguhnya aku ingin mendengarkannya dari lisan orang lain. Sungguhnya aku ingin mendengarkannya dari lisan orang lain. Seperti itu. Kemudian beliau membacakan Al-Quran. Setelah selesai, Nabi SAW mengatakan, hasbuk, ya, cukup sampai di sini. Jadi Nabi tidak mengatakan qif gitu ya. Kata Syekh, kalau qif itu berarti sudah berhenti total dia membaca Al-Quran, selamanya tidak membaca Al-Quran. Tapi kalau hasbuk itu mencukupkan, tetapi mengisyaratkan bahwa nanti dibaca lagi selanjutnya, seperti itu. Akhirnya jadi tidak menyetop Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran selamanya, tetapi mengisyaratkan bahwa untuk hari ini atau untuk saat ini cukup dulu, nanti dilanjutkan baca lagi, seperti itu. Nah, dari contoh-contoh para sahabat ini dan juga Rasulullah SAW, maka kita tahu bagaimana cara menjadi muallim atau pengajar Al-Quran yang baik, seperti itu. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani
رحمه الله تعالى علق على هذا الحديث بقوله في كلمات مهمة جدا جدا جدا. قال: لا شك، يعني لا ريب، لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، يعني جامع بين النفع القاصر يعني لنفسه والمتعدي لغيره. هذا متعلم القرآن، يعني هو في الأول معلم فهو ينفع نفسه أولا، ويقيم الحجة على نفسه أولا، ويرفع الجهل على نفسه أولا، ويتعلم قراءة القرآن أولا. هذا النفع يكون لنفسه فقط، ثم لأنه قاصر يقتصر على نفسه، ثم بعد ذلك يصبح متعدي، يعني يتعدى من نفسه إلى غيره. وهذا عمل جليل. لو أنك تتعلم لنفسك وتسكت فتدخل في كتمان العلم، فلا بد وأن تأخذ الدورين، دور المتعلم ودور المعلم. الذي يتعلم فقط دون أن يعلم، هل علمه هذا صدقة جارية على نفسه؟ لا. أما إذا تعدى فهو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به. العلم الذي ينتفع به هو الذي علمه، فالقرآن من جملة العلوم التي تكون صدقة جارية على هذا الشخص أو على هذا المعلم. علم ينتفع به. أنت بعد الموت الرصيد يأتيك، مثل واحد يعمل في شبابه، يعمل وعنده أموال ويعمل عمل راقي، بعدما يكبر ويعجز يأتيه ماذا؟ الفلوس، وهو كبير لا يستطيع يعمل لأنه عاجز، فهو يعمل في الشباب ويتعب من أجل ألا يعمل وهو عجوز 70 80 90، لأن عنده الرصيد. إذن العلم النافع هو الصدقة الجارية الحقيقية، هو الصدقة الجارية، لأنه عمل لما بعد الموت. فأنت ميت في قبرك والحسنات تأتي كل يوم يوميا، ولكن بشرط إذا كنت مخلصا في تعليمك للقرآن. فوالله الله سبحانه وتعالى لن يبخل عليك، سترتقي في الدرجات الجنة كما تصعد الطائرة، هكذا تصعد مباشرة، ولكن بشرط الإخلاص. هذا شرط مهم جدا. إذن
يتعدى لغيره النفع قاصر لنفسه، والنفع المتعدي لغيره. ولهذا كان أفضل، ولذلك كان أفضل، وهو من جملة، يعني أفضل إذا كان متعلما ثم أصبح معلما، وهذا أفضل وأحسن. وهو من جملة من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم الله سبحانه وتعالى عفوا، وهو من جملة ما عني سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا، والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن، وهو أشرف الجميع. هذا من جملة الدعاء. ومن أحسن قولا ممن دعا، الدعاء يعني من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة في تعليم أبناء المسلمين القرآن. هذا هو من أفضل ومن أجمل ما يقوم به الإنسان، خاصة إذا تعدى لغيره، فهو صدقة جارية. وقال أيضا رحمه الله وفي الحديث الحث على تعليم القرآن. وقد سئل الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن، ماذا رجح؟ رجح الثاني، وهو تعليم القرآن. تعليم القرآن هو الراجح. سفيان الثوري لما سئل أيهما أفضل، الجهاد أو تعليم القرآن، ماذا قال؟ مدرستك هي مدرستك التي تتعلم فيها القرآن، هي أفضل من الجهاد. يعني الجهاد أفضل، تعليم القرآن أفضل من الجهاد. سفيان الثوري لما سئل أيهما أفضل، الجهاد أو تعليم القرآن، إذن فرجح الثاني، واحتج بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لأن النفع يكون لنفسك، تختص به نفسك ثم يتعدى لغيرك. وهذا هو المهم والأهم بالنسبة لكل هذا، أنك تجتهد في التعلم ثم تقوم بالتعليم بعد ذلك، لكي يشمل النفع الجميع ويكون متعديا أولا لنفسك ثم يكون لغيرك ثانيا. وهذا هو المهم والأهم. Kemudian beliau melanjutkan setelah tadi beliau menyebutkan bahwa pengajar terbaik itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menyebutkan contoh dari para sahabat yang mana mereka radhiyallahu anhum menyaksikan langsung bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan para ulama bagaimana mereka mengajarkan Al-Quran. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengomentari hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang menggabungkan antara ta'lim dan ta'allum, menggabungkan antara mengajar dan belajar Al-Quran, ini adalah yang paling bagus, yang paling bagus. Jadi seorang setelah dia itu belajar Al-Quran, maka hendaknya dia mengajarkannya, tidak hanya diam saja,
Setelah belajar dia bisa membaca Quran dengan baik, terus dia diam, tidak mengajarkannya. Ini tidak bagus ya. Jadi seorang itu hendaknya belajar Al-Quran sampai dia bagus bacaannya dan juga paham maknanya ya. Maka dia mengajarkan kepada yang lainnya, baik itu bacaannya ataupun tafsirnya. Kemudian yang tadi itu, yaitu setelah belajar kemudian tidak mengajarkannya, maka masuk ke dalam apa? Kitman al-ilm, atau menyembunyikan ilmu ya. Maka seorang hendaknya itu mengambil dua hal tadi, yaitu belajar kemudian mengajarkannya. Seorang yang mengajarkan Al-Quran maka masuk di dalam hadis 3 perkara yang ketika seorang itu semua amal seorang itu akan terputus kecuali 3 perkara ya. Yang pertama itu sedekah jariyah ya. Dalam hal ini para ulama mengatakan wakaf ya. Sedekah jariyah itu wakaf. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi. Nah, salah satu dari ilmun yuntafa'u bihi adalah mengajarkan Al-Quran ya. Mengajarkan Al-Quran. Karena ketika kita mengajarkan murid kita membaca Al-Quran ya, terutama yang di TPA ya, yang mengajarkan huruf Arab pertama kali, itu pahalanya akan mengalir terus selama murid kita membaca huruf tersebut. Maksudnya apa? Al-Quran. Misalkan kita mengajari seorang huruf ba, maka ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan pahalanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, misalkan baca ayat kedua surat Al-Baqarah, maka dia mendapatkan pahalanya. 2 ya, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu huruf ba saja, apalagi kalau mengajarkan yang lainnya. Kemudian Ahlul Quran, seorang yang berkecimpung di dalam Al-Quran, ya, belajar, mengajarkan, kemudian mengamalkannya. Di sini Ahlul Quran ya, itu di surga nanti akan yartaqi, dia akan naik ke tingkatan surga yang paling tinggi. Ya. Dia diminta untuk membaca Al-Quran, dan tentu saja ketika dia membaca Al-Quran di surga nanti ada Al-Quran enggak? Misalkan, wahai fulan, silahkan baca Al-Quran, terus naik ke surga yang paling tinggi. Awal kita bisa minta pinjam mushaf. Ada nggak di surga nanti mushaf Quran? Tidak ada. Tentunya Al-Quran yang ada di dalam hati kita yang akan menaikkan kita ke surga yang tingkatan yang paling tinggi. Dikatakan kepada seorang, Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, kemudian naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di surga itu sesuai dengan ayat yang engkau baca. Kemudian beliau menyebutkan satu ayat, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa di antara dakwah ilallah adalah apa? Mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa beliau merojihkan atau menguatkan mana yang lebih diutamakan, apakah mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran atau jihad. Kata beliau mengutamakan mengajarkan Al-Quran atau
belajar Al-Quran. Padahal waktu zaman beliau masih ada jihad ya. Apalagi di zaman kita yang sudah mungkin minim sekali ya jihad maksudnya jihad perang ya, seperti itu. Maka kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Allahu a'lam. إذن أيها المسلمون أيتها المسلمات فلنجتهد جميعا في تعلم القرآن أولا، ونعلم أبناءنا القرآن الكريم، لأن هذا ميراث، لأنه ميراث للآخرة، فهو عمل في الدنيا للآخرة. أخي المسلم، أختي المسلمة، اجعل كتابك المفضل الذي تقرأه ليلا نهار وصباحا ومساء هو القرآن، لأنه هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يوجد خاسر مع القرآن. الذي يقرأ له أجر، والذي يقرأ ويتتعتع له أجر أو له أجران: أجر القراءة وأجر التتعتع. الذي يحفظ له أجر، الذي يتقن وعنده قراءة حسنة، قراءة ممتازة، أو الماهر بالقرآن مع السفرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة وله أجر، الذي يتعلم لنفسه له أجر، الذي يريد أن يدخر للآخرة له أجر وهو يتعلم، وله أجر وهو ميت لما بعد الموت، صدقة جارية لنفسه. إذا تعلم ابنك القرآن يدعو لك فهو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، كما جاء في الحديث: علم ينتفع به لصاحب العلم، الولد الصالح لمن أعطاه الله عز وجل نعمة البنين والبنات أو البنون، فله صدقة جارية لما بعد موته يدعو له. صاحب المال أيضا يبني مسجد، يبني معهد، ينفق على طلبة العلم، وهذا الذي يعني ليس موجود عند كثير من الناس في رؤوسهم. عنده لما يرى فلوسه أو أمواله يعني سيراميكا واسمنط وهذا خلاص. لا، أكثر شيء تفعله في هذا إذا عندك المال وما عندك الولد وما تستطيع أن تحفظ، عندك فرصة. إذا عندك المال أنفق على طلبة العلم، أنفق في بناء المراكز والمعاهد، أنفق على طلبة العلم. لا تجعل مالك محصور ومجموع لأولادك بعد وفاتك يجدون مالك، لا، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. لابد وأن تجعل مالك صدقة جارية، تبني مسجد، تبني معهد، أي مساهمة في الخير فهي صدقة جارية إن شاء الله. حتى أنت صاحب المال يجب أن يكون عندك دور في تعليم القرآن، ليس فقط المعلم الذي يعلم فقط، بل حتى الذي يبني. تبني مدرسة مثل هذه كم تتكلف؟ بمبلغ يعني
ربما تشتريه سيارة ثم تعمل بها حادث ثم تموت. فكر، أنفق في بناء ولو فصل واحد، فصل تبني فصل، فهو صدقة جارية لما بعد الموت. هذا هو التفكير الصحيح والتفكير السليم. وأركز على الإنفاق على طلبة العلم، لأن عندنا كثيرا من طلبة العلم وهم شباب وعندهم فاقة، يعني ما عندهم أموال وهم فقراء ويحتاجون لمن يساعدهم، منهم يتامى، منهم يعني فقراء، منهم أولاد أرامل، منهم. فأنت يكون لك دور، لا تعلم ولا تقرأ، دورك هو المساهمة بمالك. الجهاد ليس فقط بالنفس، الجهاد بالمال أيضا، هذا جهاد. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، حتى الجهاد بالمال جهاد. فأنت تقوم بهذا فهو صدقة جارية أيضا، صدقة جارية، خاصة المال الذي يتخصص في التعليم فهو من أكبر ومن أكثر الصدقات الجارية التي ينبغي علينا أن نركز عليها. إذن الطريق مرسوم أمامكم في تعلم القرآن وفي تعليمه. فما هو الواجب؟ هو التطبيق. من لم يتعلم ومن لم يبدأ، من لم يقرأ، الذي لا يراجع القرآن يراجع، الذي لم يحفظ يبدأ يحفظ، الذي عنده ابنه متكاسل ويلهو وكذا يشغله بالقرآن. الدور يكون على الجميع. الذي عنده مال وما يعرف أين يضع هذا المال ينفقه في سبيل بناء المعاهد والمراكز، يبحث عن الفقراء والمساكين الذين يريدون أن يتعلموا حقيقة وهم كثير، فينفق ماله لكي يكون صدقة جارية. وفي كل هذا الذي ذكرته مبني على قاعدة واحدة وهي الإخلاص. ركزوا يا إخوان على الإخلاص، الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص. والحمد لله لا يوجد خاسر في هذه الدنيا. المهم أنت اقرأ، اجتهد، علم، تعلم، علم ابنك، أنفق مالك، وهكذا نبني هذا الدين الإسلامي بقواعد صحيحة، ونبني جيلا للمستقبل إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقكم جميعا لتعلم القرآن وتعليمه وحسن تدبره والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan perincian hadis tadi, ya, keutamaan pembelajar Al-Quran, juga keutamaan pengajar Al-Quran dan bagaimana cara mengajarkan Al-Quran, siapa yang patut dicontoh. Beliau melanjutkan dengan wasiat terakhir atau nasihat kepada kita, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, karena ini yang akan kita wariskan atau hasilnya akan kita tuai di akhirat kelak, ya. Beliau juga menasihatkan, jadikanlah kitab yang selalu kita baca adalah Al-Quran yang paling sering, ya. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, bukan nunggu waktu luang baru baca Al-Quran, ya. Jadi harus meluangkan waktu, bukan nunggu waktu luang. Kemudian bagi yang membaca Al-Qur'annya masih kurang bagus, itu akan mendapat pahala juga, ya. Bagi yang membaca Qur'annya juga membaca Qur'annya sudah bagus, itu juga akan mendapatkan pahala. Dua-duanya akan mendapatkan pahala. Al-mahiru bil Qur'an, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'as safaratil kiramil bararah.
orang yang bagus dalam membaca Al-Quran itu akan bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan dia sangat merasa kesulitan tapi terus berusaha, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan 2 pahala ketika membaca Al-Quran. Jadi untuk semuanya, baik yang sudah bagus ataupun belum bagus, itu akan mendapatkan pahala karena telah berusaha dalam belajar Al-Quran. Tentunya yang sudah bagus baca Quran enggak langsung bagus ya, dulunya menempuh mungkin perjalanan belajar Al-Quran yang sangat sulit ya. Makanya dua-duanya mendapatkan pahala karena kesungguhannya, karena usahanya, berusaha untuk membaca Al-Quran. Itu yang menyebabkan dua-duanya dapat pahala. Kemudian untuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan harta kepadanya, kata beliau, hendaklah menginfakkannya untuk di jalan belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Baik membangun pondok misalkan atau sekolah yang berbasis Al-Quran, ataupun banyak di antara para penuntut ilmu yang semangat belajar Al-Quran akan tetapi terkendala biaya, maka yang punya kelebihan harta bisa membiayainya ya, mencari anak-anak yang semangat yang mungkin belum ada harta, maka kita bantu untuk dia misalkan belajar di sekolah Al-Quran atau di pesantren Al-Quran. Dan ketika kita menginfakkan harta ini juga masuk dalam sedekah jariyah ya, dalam wakaf, walaupun tidak berbentuk bangunan, tetapi dia masuk dalam wakaf manfaat ya. Kemudian seorang yang mempunyai kelebihan harta ketika menginfakkannya ke jalan taklim dan ta'allum Al-Quran, itu juga merupakan apa? Jihadul mal, jihad harta. Jadi sudah dapat predikat jihad, sudah dapat predikat sedekah jariyah, kemudian juga nanti dapat syafaat insyaallah di akhirat. Insyaallah tinggal kata Syekh, semua jalan untuk kebaikan terutama dalam hal taklim Al-Quran atau pengajaran Al-Quran itu sudah terbuka semuanya ya. Baik itu orang yang dilebihkan hartanya, baik itu orang yang dilebihkan akalnya, atau yang lainnya, itu ada semua. Maka yang terakhir untuk kita adalah apa? Mempraktekkannya, tidak hanya tertulis di kertas ya, tidak hanya tertanam di akal kita, tetapi yang terakhir kita harus mempraktekkannya dengan syarat apa? Yang tadi beliau ulang-ulangi dari awal, dengan syarat ikhlas ya. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab yang lainnya. Allahu a'lam. Untuk temanya sudah selesai dari beliau, kemudian beliau membuka tanya jawab. 3 soal saja ya, kata beliau. Cek, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara muhadharah kali ini yang sudah disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Karim Silmi Al-Jazairi mengenai urgensi mempelajari Al-Quran. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi atau ke acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Insya Allah untuk sesi tanya jawab kita hanya memberikan 1 kesempatan penanya untuk 1 pertanyaan saja, dan setelah itu kita lanjut ke sesi yang berikutnya, sesi yang spesial ya, yaitu sesi talaki. Nah,
Jadi nanti para jamaah insya Allah yang ada kesempatan bisa langsung menyetorkan bacaannya kepada Syekh. Baik, saya buka untuk sesi yang pertama mengenai tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan mengacungkan tangannya, kemudian berdiri dan menyebutkan nama, kemudian silahkan sampaikan pertanyaannya apa. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Bayu. Yang Ana tanyakan yaitu untuk tip apa atau metode apa yang efektif agar mahir dalam bidang Al-Quran baik hafalan maupun bacaan. Mungkin itu aja. Jazakallahu khairan. نعم، بالنسبة لهذا السؤال طريقة المثلى، يعني طريقة المثلى لحفظ القرآن وإتقانه. طبعا الحديث يطول يعني حول هذا السؤال، وهو سؤال يعني محاضرة، يعني يحتاج إلى محاضرة طويلة ولكي نشرح يعني كيف يمكن أن وما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم. طبعا الطرق هي كثيرة جدا، يعني طرق تعليم القرآن هي كثيرة جدا، وكل معلم له طريقة، ولكن الطريقة المجربة بالنسبة إلينا في معهد الإمام أبو عمرو الداني طريقة يعني أولا نحن نركز يعني على التحسين، يعني المعلم يركز على تحسين التلاوة، هذا جانب مهم جدا. تحسين جانب مهم في الإتقان. طبعا لما نتكلم عن الإتقان، الإتقان نوعان: إتقان القراءة، يعني كيف تؤدي القراءة بشكل صحيح، وإتقان الحفظ. إتقان الحفظ له طريقة، وإتقان الأداء والتلاوة له طريقة. إتقان التلاوة يحتاج إلى المعلم الذي تجلس معه يوميا كل يوم استيابهاري، ويحسن لك القراءة كل يوم، لا يوجد يوم لا تغفل عنه، يوميا. هذا يطور من مستوى الطالب، وهذا الذي نعمل من أجله دائما ونركز عليه. ثم إتقان التلاوة يكون بطريقة صحيحة، لابد وأن تعطي للطالب الوقت الكافي، 5 ساعات أو 6 كافية لكي يتقن. ثم عندما يذهب ويسمع على الأستاذ ينبغي أن لا يمشيه، لا يمشي من كثرت أخطاؤه، يخطأ مرة 2 3 ثم يقول له خلاص روح أنت حافظ. لا، ليس من مصلحة الطالب أنه يخطئ وأنت تمشي، هذا ليس من مصلحة الطالب. فقط إذا أردت أن تتخلص فإنك تقول له أنت حافظ. إذن ضبط الحفظ يكون بالوقت، إعطاء الوقت الكافي من 6 ساعات 5 6 في اليوم، ثم تعطي وقتا للمراجعة أيضا، المراجعة الدائمة والمستمرة. يعني بمعنى لا تجلس تحفظ 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 ثم تقول لما أكمل البقرة سأراجع، لا، أنا سأمثل لكم هذا بالقافلة التي تسير. أنت عندك قافلة، وهذا المثال كنت أقوله دائما للطلاب جميعا: قافلة تمشي
ثم أنت تمشي تمشي تمشي، لما تنظر خلفك تجد القافلة وفي الصحراء واحدة ذهبت في الشرق وواحدة في الغرب، تجد نفسك وحدك أو تجد نفسك وحيد، لأنك لم تراعي القافلة. القافلة هي القرآن الماضي أو القديم الذي تحفظه، فلا تمشي وتترك القافلة خلفك ولا تدري أين ذهبت، لأنها ستضيع. أنا في رأيي، وهذا يعني ثابت عليه، أنك دائما تراعي القديم أو تراعي القافلة التي تمشي خلفك، لو تركتها ستضيع. وهكذا القرآن لابد من كثرة المراجعة اليومية، حتى وإن توقفت عن الحفظ وراجعت يكون أفضل وأحسن. إذن الحفظ والمراجعة قرينان لا يفترقان. إذن حسن التلاوة يضبط بالتحسين اليومي والمستمر، والتصحيح ليس فقط مجرد طالب يجلس عندك يقرأ ويذهب، لا، لازم تصحح له الأخطاء. ثم بالنسبة لضبط الحفظ يحتاج إلى كثرة القراءة، الترداد، ويحتاج كذلك إلى المراجعة المستمرة، ويحتاج كذلك إلى الوقت، ويحتاج إلى الصبر، ويحتاج إلى الجهد. فهذه هي الطريقة، ولكن بين هذا وذاك لابد من معلم حاذق يقوم بتعليمك. والوقت طبعا كما ذكرت الحديث في هذا الموضوع يطول، يعني يطول جدا لكي نفصل فيه أكثر فأكثر. نعم يا أستاذ، هذا جواب مجمل، يعني مجمل. Bagaimana cara yang efektif untuk menghafal Al-Quran dan juga membaca Al-Quran dengan bagus ya, dan juga menghafal Al-Quran dengan bagus. Ada kata beliau, sebenarnya jawaban untuk pertanyaan ini bisa jadi satu muhadharah full ya, atau satu kajian penuh ya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Tapi beliau mencoba untuk meringkas sedikit dari pengalaman beliau. Nah, yang pertama kata beliau, sebelum si anak itu menghafal Al-Quran itu harus didahului dengan memperbaiki bacaan atau yang kita kenal dengan tahsin ya. Makanya di pondok kita itu ketika santri baru masuk, mereka tidak boleh ya, dalam tanda kutip haram untuk menghafal Al-Quran. Jadi harus apa? Memperbaiki bacaan Al-Quran dulu, mungkin sekitar 2-3 bulan. Dan itu ada kelas khusus seperti karantina ya, karantina. Dan ini jarang ya di pondok-pondok tahfidz yang lain, biasanya begitu masuk langsung mulai menghafal sambil memperbaiki bacaan. Kalau di kita tidak, full perbaikan bacaan tanpa boleh menghafal dulu. Full, semuanya dari waktu-waktu yang ada itu full memperbaiki bacaan atau tahsin. Karena kenapa? Karena ketika santri menghafal tapi bacaannya salah, maka hafalannya melekat dan salah terus, selamanya dia akan sulit memperbaiki. Bagi yang sudah hafal Quran ya, walaupun beberapa itu pasti tahu kalau hafalannya itu sampai salah itu memperbaikinya sulit ya. Misalkan baca satu surat di ayat tertentu dia salah dalam menghafal, maka di lain waktu ketika dia ingin mengulangi hafalannya maka pasti salah lagi ya, walaupun dia sadar sebenarnya itu salah, tapi lisannya ini sulit dibetulkan. Makanya kita mengawali dengan tahsin ya. Nah, tahsin itu bagaimana? Itu dengan harus setiap hari ya, harus setiap hari ya, setiap waktu, dan harus diampu oleh pengajar yang tentunya apa? Mempunyai ilmu ya, baik ilmu yang benar dan ilmu yang salah.
Jadi ketika seorang mengajar tahsin itu dia harus bisa mempraktekkan huruf yang benar dan juga mempraktekkan kesalahan si murid. Jadi bukan hanya huruf yang benar saja yang dia tahu, tapi harus bisa, guru tahsin yang baik harus bisa mempraktekkan kesalahan yang murid lakukan. Ini dari segi tahsin. Kemudian hal itu dilakukan setiap hari dan selamanya. Seperti murojaah, dilakukan setiap hari dan selamanya. Bahkan sampai seorang sudah menjadi ustadz atau syekh, sudah sanadnya berpuluh-puluh misalkan, qiraat atau riwayatnya berpuluh-puluh, dia tetap harus mengajar Al-Quran, membiasakan lisannya untuk membaca Al-Quran. Karena kalau tidak, walaupun sudah tadi syekh atau ulama Al-Quran sekalipun, kalau sudah lama tidak mengasah bacaan Qurannya, lisannya, dia akan lupa dan hilang ya, dan sangat rawan sekali tergelincir seperti itu. Ini untuk tahsin. Makanya di pondok kita walaupun sudah lulus fase tahsin 3 bulan, dia terus ada tahsin setiap hari, setiap pagi itu ada tahsin sekitar waktu 40 menit ya, dan itu dilakukan setiap hari. Kemudian yang kedua adalah hafalan. Untuk hafalan tadi Syekh minimal sediakan waktu kalau khusus untuk di pesantren ya, itu 5 jam, 5 sampai 6 jam untuk menghafal. Kemudian pengajarnya juga harus bagus ya. Kalau tadi tahsin pengajarnya harus bisa mempraktekkan yang benar dan mempraktekkan yang salah. Kalau ketika menghafal pengajarnya harus galak ya. Jadi kalau salah sedikit, kalau Syekh Abdul Karim salah sedikit langsung mundur, harus diulangi hafalannya. Tidak boleh memasukkan jiwa Indonesia. Jiwa Indonesia oke lah, sedikit 1, 2 nggak apa. Kalau Syekh enggak. Jadi dalam mengajar masukkan dalam dirinya jiwa jiwa Arab namanya. Jadi salah sedikit ruh. Walaupun itu lebih tua dari kita ya, atau lebih sepuh dari kita, tidak ada toleransi ketika belajar. Jadi kalau nggak lancar, mundur ya mundur, ya seperti itu. Kemudian selain tadi waktu, kemudian guru yang bagus, beliau juga menekankan dalam hal murojaah atau mereview kembali atau mengulangi kembali hafalannya. Kalau di masing-masing pondok ada thoriqah dalam murojaah ya. Tapi kalau di pondok kita itu dengan menyetorkan murojaahnya ke temannya. Temannya juga mendengarkan tanpa melihat mushaf ya, baik yang mendengarkan maupun yang menyetorkan. Nah, murojaah ini dilakukan juga seumur hidup. Jadi tidak hanya pas di pondok. Jadi bagi para alumni pondok atau yang sudah selesai itu harus terus murojaah, ada wirid setiap hari, harus meluangkan waktu untuk murojaah, tidak menunggu waktu luang tetapi meluangkan waktu. Kemudian dua hal ini dalam menghafal dan murojaah, ketika fase menghafal itu juga harus bersamaan. Jadi tidak kita menghafal dulu sampai 30 juz sudah selesai baru murojaah, itu tidak. Sambil kita menghafal kita juga murojaah atau mengulangi kembali hafalan kita, yang itu tentunya butuh manajemen waktu yang khusus ya. Di pondok-pondok biasanya ada seperti itu. Kemudian beliau juga memisalkan tadi ya, murojaah itu seperti kafilah ya. Kita berada di satu rombongan perjalanan, terus kita hanya menghafal saja tanpa murojaah itu seperti kita jalannya sendiri cepat. Jadi rombongan kita ketinggalan di belakang. Terus ketika kita maju paling depan, pas kita lihat ke belakang ternyata rombongan kita sudah jauh tidak kelihatan. Itu seperti orang yang menghafal tanpa murojaah. Jadi harus menghafal sambil murojaah. Jangan terburu-buru dalam menghafal. Pengennya cepat selesai, pengennya dapat sertifikat 30 juz. Tetapi ketika diuji tidak lulus. Makanya sertifikat jangan dijadikan patokan ya. Mungkin buat lembaga pendidikan
ketika ingin mendaftarkan, ingin menerima santri, misalkan ditanya, sudah hafal berapa juz? 10 juz. Jangan tanya mana sertifikatnya, tapi oke, saya uji sekarang, ya. Jadi sekarang, jangan ditunggu waktu murojaah, ditunggu misalkan saya uji 10 hari lagi ya, tidak, tapi sekarang langsung diuji. Itu untuk tambahan aja ya. Dari ringkasan semuanya, Syekh mengatakan ada 3 yang inti. Pertama adalah waktu, yang kedua harus sabar, kemudian yang ketiga al-juhud, sungguh-sungguh. Nah, يكفي أجبنا هذا السؤال طويل. sudah cukup. Insyaallah kita